Ad un ragazzo francese di 16 anni, la cui madre è stata esposta al glifosato e che è nato con numerose malformazioni, è stato concesso un risarcimento di 1.000 euro al mese. Si tratta probabilmente del primo caso di questo tipo a livello mondiale. Chaque année, dans le cadre de mon travail d'organisatrice de randonnée à cheval, je devais passer un désherbant à base de glyphosate sur notre carrière d'équitation. C'est un espace en sable d'à peu près 700 mètres carrés. Et à chaque passage, ça me prenait plusieurs jours. Et c'est le moment où Théo était dans mon ventre, c'était le début de ma grossesse. Et c'est le moment où les organes, l'œsophage, la trachée qui ont été mal formés chez Théo. Il giovane Teo Gratalù è nato con malformazioni alla laringe, alla trachea e all'esofago. Gli esperti del Fondo francese per i risarcimenti alle vittime dei pesticidi hanno accolto la richiesta, ammettendo il nesso causale tra l'esposizione alle sostanze chimiche e l'insorgere delle malformazioni. Il a des malformations de l'œsophage, de la trachée, du larynx. C'est un syndrome polymalformatif, donc il y a un ensemble de malformations qui ont nécessité beaucoup d'opérations. Et il a eu un total de 54 opérations. Nonostante i numerosi casi di patologie sospette e nonostante l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo che fa parte dell'OMS, abbia classificato il glifosato nella lista delle sostanze probabilmente cancerogene, la Commissione europea ha proposto di concedere una nuova autorizzazione decennale al commercio del pesticida. ECHO and EFSA, we believe, downplay the existing evidence from animal studies and from epidemiological studies on the evidence of glyphosate that may cause DNA damage in certain organisms. And this indicates the potential of glyphosate to cause cancer. So we believe that glyphosate should be classified as carcinogenic. There are a lot of studies showing that glyphosate exposure can be linked both to autism in children and to Parkinson's disease. La decisione definitiva dell'Unione Europea arriverà il 13 ottobre. Ce que je voudrais leur dire, c'est de sortir le nez des chiffres, de sortir le nez des bilans économiques et des statistiques, de se dire que derrière les statistiques, il y a réellement des victimes. S'ils prennent la décision de maintenir le glyphosate sur le marché européen, ils prennent la décision qu'il y aura ces victimes. Ils seront responsables de ces souffrances et de ces futures victimes.